Saat jalan-jalan di Malaysia, bule Barbie terkejut. Dia mengira bahasa Melayu Malaysia sama dengan Melayu Indonesia atau bahasa Indonesia karena serumpun. Bule Barbie malah terang-terangan di depan orang Malaysia terkejut, katanya orang Malaysia cakap seperti Upin Ipin. Ramai orang sangat ramai ya. Tapi saya terkejut sebab orang Melayu cakap semacam Upin Ipin. Asli. Jujur. Kenapa setiap kali I datang Malaysia, you all tak pernah nak cakap bahasa Melayu dengan I selalu try practice my Malay. Sebab bahasa Melayu ni sikit lain dengan bahasa Indonesia kan. But setiap kali I cakap, you guys terus jawab in English. Like, hello lah. Janganlah. I tanya, boleh cakap Melayu tak orang Malaysia? Yes, of course, but we can speak English. No, I not practice Malay. Tapi tetap jawabnya English juga. So sekarang my Malay level is still beginner. Sebab orang Malaysia semua jadi cikgu English. Please lah, next time bagi I chance cakap Melayu sikit lah. Biar salah grammar pun tak pekan, janji practice. Banyak orang asing ngerasa bahasa Indonesia lebih gampang dibanding Melayu Malaysia. Biasanya karena beberapa faktor. Paparan global bahasa Indonesia jauh lebih besar. Indonesia itu negara keempat penduduk terbanyak di dunia. Konten bahasa Indonesia ada di mana-mana, jadi bule lebih sering dengar dan lihat bahasa Indonesia. Otak mereka jadi lebih cepat familiar. Bahasa yang sering terdengar dan terasa lebih mudah. Bahasa Indonesia versi netral lebih diajarkan ke orang asing. Tata bahasa rapi, penggunaan kata baku dan struktur jelas. Sedangkan di Malaysia, orang asing sering langsung ketemu, campur Inggris atau Menglis dan slang lokal. Buat pemula, ini bikin bingung. Lalu bahasa Indonesia cenderung, yaitu pelafalan huruf konsisten kata dibaca seperti ditulis. Sedangkan Melayu Malaysia dalam percakapan sehari-hari sering sekali bunyi dipendekkan, misalkan, akhiran berubah besar menjadi basa, makan menjadi makang. Buat telinga orang asing, itu terasa kurang jelas. Saya rasa bukan Indonesia tak boleh terima istilah tanah Melayu atau kalau kita sebut mereka sebagai bangsa Melayu. Tapi pemahaman kita tentang Melayu itu sendiri berbeza sebenarnya. Kalau kita tengok perlembagaan kita perkara 160/2, kalau saya tak silap, kalau saya silap tolong betulkan je. Maksud Melayu ialah mereka yang berbahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan istiadat Melayu. Yang ni ramai confuse sebab ada orang cakap Melayu tak semestinya Islam. Tak. Once dia keluar Islam, ikut perlembagaan, dia bukan dikategorikan sebagai Melayu. Sementara kat Indonesia, Melayu merujuk kepada tribe atau kaum. Dia macam contoh Iban atau Kadazan Dusun. Kita pun, kalau kita cakap orang Iban tu orang Melayu, diorang belum tentu diorang nak terima. Sebab diorang rasa bahasa tak sama, budaya lain, pakaian pun lain. Indonesia ni pula, kaum dia lebih 1,300. Bahasa dalam 800 dan dialek ada 700. Majoritinya Jawa lah dalam 40%. So diorang ni, bila kita cakap diorang ni termasuk orang Melayu, diorang tak nak lah. Sebab yelah, bahasa lain, pakaian lain, makanan pun tak sama. So bagi saya, ini hanya lebih kepada pemahaman tentang maksud Melayu itu saja. Bagi kita, Melayu merujuk kepada bangsa. Sedangkan bagi diorang, Melayu itu adalah etnik. Dan satu lagi, kat sana, Melayu tak semestinya Islam.